Las Vegas, mili ta. Grabe yung isa, 112,700. Abot 23,000. Military guys. Hello ma'am. Ilang karat ito? Ito ma'am? Itong 18 po. 18? Apo. Magkano to? Ito ma'am? Magkano to ma'am? Yung una, sir? Oo, yung pangatlo. 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 Tingnan lang ako ma'am. Sige po. Ano to, sir? 101, 200. Pag in-discount po, less 50%. Nasa 50... Magkano yan ma'am? 101? 101,000 po. Nasa 50,000 na lang siya, sir, pag in-discount. Less 50%. 1,000. Yan naman. Sa iba. 101,750. Basta mall ba? Mahal yung grab sa mall.